ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦେଇ ମନ ପ୍ରାଣ ମିଶି ଯାଉ ମହାଯାତ୍ରାରେ ମୋ ଜଗା କାଳିଆରେ ମୋ ଜଗା କାଳିଆରେ ମୋ ଜଗା କାଳିଆରେ କାଳିଆରେ ମୋ ଜଗା କାଳିଆରେ ମୋ ଜଗା କାଳିଆରେ। ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାବା ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ନନା ତୁଳସୀ ଟିକେ ଦେଲେ। तो देखंतु आमे आज जो बालेश्वर जिला सोर ब्लॉक गुड़ ग्राम पंचायत जो बलदेव मंदिर रे आमे अच्छू। तो एठी बहुत समस्या अच्छी। तो सरकार पाखरे आमे से समस्या करवा आमे ग्रामवासी को नहीं से आलोचना करवा स्थल को आसतु। तो देखंतु एठी आमर यात्री मानक पई एठी ए मंदिर टी आज्ञा मो मंदिर विषय किछि कहबी आज्ञा। मंदिर आमर एठा ट्रस्टी विभाग को जाइछि सरकार हाथ को नहीं नेला परे मध्य तो तार कौनसी एठी सीमिति उन्नत मूलक कार्य हेई पारि नाही। आपण ए मंदिर विषय रे आपणकर परिचय टिके देबे। आपण की अछंती एठी? मो ये मंदिर रो ट्रस्टी अछि। ये मंदिर टी देवत्र विभाग 1945 मसीह जाइछि एवं बालेश्वर जिलार 21तम पर्यटन स्थली भाव 21तम पर्यटन स्थली भाव स्वीकृति प्राप्त होती। टूरिज्म डिपार्टमेंट गोटे कल्याण मंडप पैसा आसला पैसा किसी रही डेभलपमेंट किसी है। हजार हजार लोकंर समागम होची यात्री मानकर समागम प्रत्येक दिन लगी। दुखर विषय लोकंर पाद धौत करने गोटे समस्या ये विराट समस्या रही। पानीय जलर समस्या अच्छी छड़ा जल निष्कासन कर ड्रेनेज सिस्टम निहाती आवश्यक। तो आपणकर सरकार पाखरे दाबी रोची तो देवोत्तर विभाग को गला परे मध्य ट्रस्टी सरकार करदेला एटी पाद धुआ कौन व्यवस्था सरकार एत पर्यंत करना दुखर विषय तापरे आपणकर जो पानीय जल व्यवस्था नहीं। तो द्वितीय कथा सबु जगार आम देखीचे गोटे सेल्फी पॉइंट अच्छी सरकार भी नजर दवा कथा। तो सेल्फी पॉइंट जोटी गले सेल्फी पॉइंट किंतु जो आम ठाकुर पाखे सेल्फी पॉइंट मु काली पहर दिन जाइली गोटे खिचिकेश्वरी आप मयूरभंज रे सेठी लिखाई माँ खिचिकेश्वरी। तो आमर सेमती तो बाबा बलदेव लेखा ही पारंता सेल्फी पॉइंट लेखा ही पारंता सेल्फी पॉइंट। सरकार को आपणकर निवेदन कौन तो ये गुड़ाक तुरंत आमर समस्या समाधान आपणकर मत कौन कहते? सरकार ये मंदिर प्रति बहुत अवहेलित ट्रस्ट नेला ट्रस्ट सरकार कला तथापि ओडिशा सरकार चेता फेरुना। आम देखीचे जे आम नीलगिरी मंदिर को जगन्नाथ मंदिर गला बेलू जदि यात्री जाती जगन्नाथ मंदिर को सेठी कौन होची आमर प्रसाद सेवन व्यवस्था अच्छी कोठी जगन्नाथ मंदिर नीलगिरी रे आमे गला बेलू प्रसाद सेवन व्यवस्था अच्छी किंतु एटी एते यात्री आसुचंती किंतु आपणकर सेही सुविधा काहे हेई पारु नै? प्रशासन गृह ही ना तो रोषे साउड दरकार ना सेटा भी नहीं। बहुत माने अवहेलित सरकार बहुत अवहेलित अवस्था अच्छी। तो ठीक अच्छी आम आपण कथा को शुणुचु सरकार पाखे सोशल मीडिया वीडियो माध्यम भी कहूचु। तो देखो एटी से अन्न प्रसाद रोषे करने रोषे गृह भी ना ठीक से तेणु लोक मैंने जो आसुच्च प्रसाद सेवन करवा असंभव हो पड़ू। तेणु देवोत्तर विभाग एवं आमर मान्यवर मंदिर पोषापी लोक मंदिर को जाते गोड़ हाथ धोई जाती भी ना। तो सहीटा मंदिर 400 वर्षर मंदिर 600 वर्षर ठाकुर ठाकुर 600 वर्ष 400 वर्ष तले मंदिर तैयारी आमर फलक लेखा जाए देखु 400 वर्ष तले मंदिर तैयारी भी बहुत अवहेलित सरकार कर
ତାର କିଛି ତାର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ମା ରେବତୀ ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମା ରେବତୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ତ ରେବତୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ କରିଛି? ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ନା ଆପଣ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅନୁଦାନ ନା କାହାର ଅନୁଦାନରେ ଏମିତି ହେଇଛି? ନା, ଏ ପୁରୀର ଜଣେ ବାବାଜୀ ସେ ଆସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରେବତୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ରେବତୀ ମନ୍ଦିର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥାଏ। ରେବତୀ ହଉଛନ୍ତି ବଳଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ନଥିଲା, ଇଏ ସେଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଏଠି ନିଜସ୍ୱ ଦାନରେ ସେ ଗୋଟେ ଏଠି ମନ୍ଦିର। ତ ପାଖାପାଖି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ? ପାଖାପାଖି ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ 5,50,00,000 ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ମୋର ନିବେଦନ ସରକାରକୁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଦାତା, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ଦେଇପାରୁଛି ଦାନ କରି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜଣେ ମନ୍ଦିର କରି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଦାବିଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମ ଦାବି ଅଛି କଣ? ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ପାଦ ଧୁଆ ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇଶାଳା ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଅନ୍ନ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆମର ପାନୀୟ ଜଳଟା ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏମିତି ଡିଙ୍ଗରା ବଜେଇଲେ ହବନି ଆଜ୍ଞା, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। এইটা আমার ভিডিও মাধ্যমে আমি সরকার মহন্তর মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী নিবেদন করুছু এবং মাননীয় জেলাপাল এবং নেতৃত্ব মন্ডলী যেতে জন অনেক বালেশ্বর জেলার, তো সমস্ত অফিসর নিবেদন করছু, তমাম নেতৃত্ব মন্ডলী নিবেদন করছু এটি দৃষ্টিগোচর করে তুরন্ত পদক্ষেপ নিয়ন্তু, এ সমস্যার সমাধান করন্তু। আমি সমস্যার সমাধান যেতে শীঘ্র হব তো আমি জানিমু। আমার যে সোশিয়াল মিডিয়ারে সরকার শুনি তো পদক্ষেপ নেলে এবং সরকার মধ্য বহুত আক্টিভ অଛନ୍ତି সোশিয়াল মিডিয়ারে, যেহেতু কালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মধ্য କହିଛନ୍ତି সোশিয়াল মিডিয়াକୁ গুরুত্ব দিয়া যাଉଛି। ତେଣୁ সোশিয়াল মিডিয়াରେ ଆମର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।